Sisanya hanya jotono punya no kata punya kalau je om hai jeng lukurok ni samo tongok ni mani obono je borok ni kaham jora hamia jora o lukurok ciri tripura ni lukurok jotono sungno kha tori sungno asawi dongma haino jengbo borok ni samo tongmani haino ciri borok ni bisino borok ni samo tongo dai borok ni samo tongo baksono suk dukko tongo abo tini jalai keno kha khamani ko April tal ciri ketam pasti borok motor ogo langmat langi thangka harus bisino kok bathungke sanani khano borok ni abo oske kotor borok খুবই সাবাইয়া ciri opera puja di 14 tarik April ciri hastini munggenang desa mungkuru borok sabji sinia tong binde samu satu satu bria tong borok gerang bimol de borma bo 49 বছর অহানো ইয়াকার থাঙ্গাকা যদিও বিনি 50 বছর যদি বখনা থাঙ্গাই তেব থাঙ্গো অব বিসা উমরসিগো অবাহাই উমর পুনসুগিয়া দর থাংমানি বাই জিগলাই খায় অবজা খা খামজা আবু বিনো বনো जों दिनै मैथ्रु खायो दिनै लांमा खाथियामा मानथुं बिनो दिनै मैथ्रु खायो खा खामानि बान्दा आबो यागलो 21 तारिख बाबा गरियानि साल ओ सालो दिनै हास्टेनि हास्टेनि खायबा मंगरां हास्टेनि सुइग्रों अमल दे बर्मा ब मात्र 30 বছর दिनै लांमा बिनि जजाखा ब बीबीएमसी कलेजनि गेस्ट लेक्चारार ककबरक তাই অরো টিআরআইনি পিএসএডিসিনি বো গেস্ট লেকচারার তাই ককবরক সাহিত্য সভানি ও ট্রেজারার যিনি ককবরক বাহিনীয় গোথাং লাইবুমা হनै কাইসা পত্রিকা कारखानि बो मेम्बार তাই हास्टेनि ककबरक जे इउनिभार्सिटी अफ फोरोंजा कंथ्रिव बरनो याकिनि प्रश्न पत्र सामजाखा बरक जदिउ सिनि ककबरक पोस्ट अंके कोनि बागै जदि पोस्ट अंकते बरनो यागन अंखामु अमाहाय काइसा आखु क्रिनो सैमाखा आबनो कारे टे खरचा सिनि ताखु बिनि माने त्रिपुरा हास्टेवो जर्नालिस्ट नि बिसिङाव बरक मिडियाम खालायो गलाय बोसराया गलाय अक्राया बरनि दिन चैनल दिन रातनि साংবাদিক তন্ময়জা আসলে খুব শান্তশিষ্ট সেরকম বেশি কথা বলা যায় না মানে শান্তশিষ্টভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন আজকে ওনার প্রয়াণে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি অল ত্রিপুরা ককবরক মিডিয়া ফোরাম ওনাদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং ওনাদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি তাই আমরা ওনারা তিনজনের অকাল প্রয়াণের আমরা শোকস্তব্ধ তাই আমরা ওনাদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখে 2 মিনিট নীরবতা পালন করি তো আমরা এখন শুরু করে 2 মিনিট নীরবতা পালন করি Namun mas harus naik. Sini udah sama turun kan? Sampai di sini. Bisa lagai dulu sampai. Ini susah. Bisa. Sini ada salah. Halo. Boleh. Umurnya tak benar gitu.
어떻게 먹는 거? Tabuk sini All Tripura Papua Media Forum ni Presiden Da Somir bo khumrui All Tripura Papua Media Forum ni Secretary Shoilan Kolena Sanai khumrui the Vice President All Tripura Program Media Forum Vice President Tangka Gigi Prasad. অফিসের সেদের কলই অনুরোধ রাখবো আর একজন একজন করে আমাদের সব সদস্যরা এবং সাংবাদিক বন্ধুরাও আপনারা যদি ফুল দিলে দিতে পারেন আসুন आंनि थांखा बनि नुखुंनि बर' रग्न ताई जों बनो मताइनि थानि बनि फलानो खाकसां रिनानि ताई बनि नुखुंनि बर' रग्न जों खाकाहाम ताई खाकसां माइया फारमानि लगे लगे ताई खरकसा चिनि ताखो बमल दे बरमा बो बहायनो खरकसा सुइगरुं खरकसा कक बरक नि स्कलार कक बरक ककनो सुइनाय ताई कक बरक ककनो तुइ सामुं तां तंनाय ताई तिप्रा सारकनि हुकुमनति सामुंतां तंनाय बो बाहायनो जरांगिया सानिनो लांमा आरि थांखा लांमा सासय थांमा बाय बनबो जों बेलायखिनो खाखामजा ताई बिनि नुखुंनि बर'रनो जों जतनो खामा ताई खाकसांमा या माया फारलायका All Tripura Papua Media Forum नि फासिलै ताई पाइथागो चिनि ताई खरकसा जों बाय सामुं तांनाय बेलायखिनो खाकाहामनि सिनिजागनाय जेरायनि बिसिङो bo bangla media o samung tang phano bo jung boroba samung tang nai kabang machini tibra sarawai boni halok kaham especially ang bai to belai na halok kaham chini tonmoy chakraborty bo bahine miawo covid positive manjak mani yagro belai khini sakham yangai mia sarik ni sanjani dam chatai soti thamchi tang pro boni langma are thangma bai o khorok khatam nang chontini khumrui bono soti nei jung siring siring tonglai borno boromia pharlaika bono jung khaksangma mannani ekok salaika takute bukuksang obhaigeno chini All Tripura Kokborok Media Forum Kokborok Media o samung tang tongnai print media magazine bijab ba hukumo samung tangnai tai social media angthun tv channel angthun radio angthun television durdarshan angthun joton bai tei omotha khajak omotha obahaikeno phainai salo joto chini Kokborok Media o samung tang tongnai rokni bagai obahaikeno borokni hamia pro borokni chaya pro borokni sukh dukh man pro borokni khasa pro chung loge bachanai samo tangnai tongnai borokni hamkrani phaising chung nainai haikino o Kokborok Media Forum সংজাকমানি তিনি Kokborok Media Forum থেকে অবহাইকে বরক সামুং খাই তমান বাগে আং মর থানা বহানি বেলাইখানে হামবাইয়া ভারত তাই থৈ থানজানাय রকনি নুখুনি নুখুমা খাকসাংमा তাই বরক খাখামাইয়া ভারত তিনি जों All Tripura Kokborok Media Forum ni inginaय खाखामानि एकेबा मुंथु खामानि पान्दा मा संसारखा तामनि हिमबा obohai kaham hamia jorawa tongnani no chini mothani nasikmung tai oboni slai tebo kotor bo jeng nasikmung tongo pia jeng omahai ekta kha khammani o April dalo jeng borno mane subanani hekaba borni dukho dosha tamotong abo nani suru jora manliya abo hai ekta borok kotor o hani krai thangmani chini bobishot ni kaham tungnani bagai galaikino chayangi thangka
अबाहायनि बागैनो अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फराम होनखांखे नायो जों आसले अबाहाय सामुं देराया सानि बरनो सुबानानि नसे कथरनि वान सुमनि फिया आबाहाय पानो खायनि सुजुगरियाय बथांमनि जों आबो मकल बसकां नुब्लायखा आबुनो जों मिडिया फराम थिनाङो ताइसा सकां बाहायके बरनि देराया सानि हेकाबा हुमाया तांमाया माहाय आबाहाय जरा र इंया सानि न बरनो सुबाय गाहाम खायमानो आबुनो सिना सिमुं दंनाय ताइ जों दिनै जे हास्टेनि मुं गोनां रोसा मुं गोरों बिमल देब बर्मा bo 49 বছরনো হানয়াকার থাকা যিনি দাবো তন্ময় চক্রবর্তী ববো 39 বছরনো হানয়াকার খা দাবো চিনি অমল ববো 30 বছরনো হানয়াকার থাকা গলাইছে রাইখো বড় গোबांमा जरा तबसा तंखे चिनि ककबरक हापार कक्तमा हापार तै बसना खामु आबाहायनो जों खारबायो ताइ बरनि नुखुंनि बरनो जों खायरमा याफारो अबाहाय जरा हामियारनो जों खाक नुखुं गोजां रुवै कक गोजां सालायै दोरोखे मालाय सिनाय हाय हिनियो दिनै दै सालो जों बरनि मुङै हमबगै बरम याफारो ताइ बरम ताइसाय थाकाबा बरनो जों खुलुमु याफारो ताइ बरनि नुखुङो जों खायरमा याफारो जे अमहाय जरा हामियारो दोरोखे लायबायने नोंथुं तामनि हिमबा अबाहायनसे कोभिड बंलाय दंलाय माने जरा अ जरा हामियाव जों अबाहाय जे खबर हामिया खानावै तेबो खाबाय थांनानै अजनङै थांका फिया अमाहाय थिनांगो तांथुं आबनो जों मोजाङै सुरिबो दिनैबो पान्दा पार्लियामेन्टनि बिसिंतै जों अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फराम अबनो नायो जतन काहाम तंबायदि सागनो जेसे खजाखाय तनेदि आसनो जों क्लब थाङै दंमाननाय अबाहाय जरा हामिया रबाय कालाया तंनायनि बागै जतन खजाक तंबायना अंथुं आबोखायनो बरकनि फला खाकचांमा मानायथुं नैनो कक जानाम बसङो ताइ चिनि अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फराम जत ककमा थुमनाय जत रोजाबनाय हुकुमा हापारनि लगिवा दंनाय आसनो ककबो दिनै आसे ककसालिया जतन